ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଶବ ଦାହ ବେଳେ ଚାଲିଗଲା ଜୟୀର ଜୀବନ। ଏମିତି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାର ଘଟଣା ଖଲିକୋଟ ଥାନା ବିକ୍ରମପୁର ଥାନାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଗପଛ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଓ ଜ୍ୱାଇଁ। ଶମଶାନରେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଜୁଇ ଜଳିବା ସମୟରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ଜ୍ୱାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ବିକ୍ରମପୁର ଗ୍ରାମର ସୁବାସ ପାହାନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ଅପରାହ୍ନରେ ଗାଁ ଶମଶାନରେ ସୁବାସଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସୁବାସଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା ଶମଶାନରେ ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଖଲିକୋଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ସକାଳେ 9:30 ସମୟରେ ଖଲିକୋଟ ଥାନା ଏଏସ୍ଆଇ ମାନସୀ ସାହୁ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସହ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରି ବିବେଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ଏକ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମୃତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘର ଖଲିକୋଟ ଧରାକୋଟ ସାହିରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଛତ୍ରପୁର ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସେ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ନ୍ୟୁଜ୍। मो ना रवींद्र साहू धरागोट साही खलिगोट बासिंदा मु कौन कहते गोटे दुखद घटना। हाँ ये तो निहाती दुखद घटना आमर मामू लेखा हे पड़ोशी मु आउ सी तो ससुर मरी जाइए काली पुड़िया को आसी निधन हो गला। यहाँ बड़ बहुत ही मर्मांतिक दुर्घटना तापर घटना आउ पुओ भी अच्छा झी अच्छा से माने भी वर्तमान माने मेच्योरेशन है ना माने स्त्री अच्छा भारी सांसारिक परिस्थिति से भल ना जेहेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थिले आउ देखिए सरकार प्रति कौन ये साहाय्य घटना होता विक्रमपुर ससुर घर से ससुर डेथ हो जाता काली सकाल 6टार ससुर ना सुभाष पाहान ससुर को पोड़िया को आसी सी तो पोड़ी से दुखद मर्मांत पोड़ा अवस्था सी बसी बसिक देहांत हो गला। मेडिकल आनला तो डेथ घोषणा कला आज पोस्टमार्टम पठे डेथ बॉडी पोस्टमार्टम आइला शवदाह हम खलिकोट अंचल ये गोटे दुर्लभ घटना शाशु ससुर ज्वाई दी जन एका आग पछ हो चलीगले। 1.5 वर्ष पूर्व मार देहांत होता परिवार प्रति गोटे समवेदना समस्त रहा उचित। ससुर मरी जाते से जाते मशानी पाखे से बसिक देखिक मृत्यु काली 2टार तो सेठी केमती कोन माने आगर के बाहर ना किछ ना केमती कोन सपोर्ट थिले कोन करथिले आसिले छत्रपुर चाकरी करथिले काली सकाळ 9टार आसिले विक्रमपुर आसिला परे तांग धरिक जाइचंदी तांग ससुर गला परे ए गच्छ पाखरे बसचंदी आ तापर कोन बोले मेडिकल आसिले डॉक्टर मृत्यु घोषणा कर देले संगे तो आगर कोन किछ असुस्थ नथिला कहला कि ससुर में ये देखि देते